Komanda force. Mimi naona hapa mbele yako ni ofisera. Rogarok Kurashmwan. Mimi ni mbele yako ni kukupatia muda na wakati. Wajeshi wote ni mbele yako. Waofiseri ni mbele yako. Kuwapatia kingine kitakacho endelee. Tunakupatia muda. Leo Februari 25 mwaka 2026, mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Rugezi, kitongoji cha Basimukoma, sekta ya Mutambala, wilaya ya Fizi, Kivu Kusini, kati ya wanajeshi wa Wazalendo na FARDC dhidi ya makundi yenye silaha AFC, M23 na washirika wake Twirwaneho, Red Tabara, Ngomino na Android. Mapambano hayo yalianza majira saa 12 yakiongozwa kwa pamoja na vikundi vya Wazalendo na FARDC. Hadi sasa hakuna idadi rasmi ya watu waliopoteza maisha au kujeruhiwa, na uharibifu wa mali bado haujakaguliwa rasmi. Baada ya mashambulizi ya siku kadhaa zilizopita huko Minembwe, hali ya usalama na makazi ya vijiji imeanza kurejea, ingawa eneo hilo limegawanyika kwa pande mbili. Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa hatarishi kutokana na kuwepo kwa makundi yenye silaha inayoungwa mkono na serikali ya Rais Paul Kagame. Taarifa zaidi tumezungumza na kamanda wa Wazalendo Dawa ya Panya, ambaye ametupatia maelezo ya kina kuhusu mapigano na hali halisi katika eneo hilo. Kwa kweli ndugu mtangazaji, maeneo ya Rugezi mapambano ilikuwa makali sana toka 6h du matin ya leo. Alianza kumupiga adui wenzetu pale, walimupiga pale Rugezi. Mouvement ya CNPSC ilikuwa pale, mouvement ya FABB Biloze Bishambuke ilikuwa pale, mouvement ya nani ya MPDAC, presque ma mouvement mingi sana ilikuwa pale, na kuchanga nguvu moya kwa kumjengua adui mahali alipo. Vita ilianza toka asubuhi, walikia kupata repo wenzetu mida ya 16h, na hadi sasa wakingaliki mapambano. Walikuja tena mapambano kuanzia 18h ya leo tuko ni mercredi le 25 février 2026. Nawaza kwa mida kama na hii wenzetu wenye wako kuposition ya Rugezi wangali mapambano hadi saa hii. Ndio ile na kote ya Minembwe vraiment situation iko calme kabisa, hata kama adui kunaanza penda kuongea kwamba amepata renfort, kumekuya avion ilishusha minisio. Kwa kweli ndugu, hakuna fonctionnaire yote ile ya enemisha kuingia. Memta ni mavio yetu ya gouvernement ndiko na circuler sana mu Minembwe, na kuhofia population ya pale Minembwe juu ya kuua wala kukufa na mabali perdi. Na vision yetu ya sisi Wazalendo na FARDC, hatupendi tukamate Minembwe kwa kumwanga damu ya raia. Tunapenda tukamate Minembwe kwa kupiga adui kwa taktiki ya vita na masystem. Tuangalie gisi adui tutamkamata, olia kusema tuanze kushambulia kwa limoya, itakuwa sawa vile na vile adui acha kujikusanyisha mubatu, anaanza kufichama mubatu porque angalie kama ataokoa maisha yake. Na sisi Wazalendo na FARDC mkota Minembwe hatuna na haja ya kusema tunaweza kushambulia population. Tuko na haja ya kupiga adui ule mwenye kunapenda kukimbilia population. Na nikisema ya kwamba tunachelewa kukamata Minembwe, ila wadui wenye wako Minembwe wanajua kineki kunaendelea. Na watu wale wa raia wenyewe wanajikuta wako Minembwe wanajua nini iko naendelea kufanyika na kazi gani tuko naendelea kufanya. Na bayo kama sisi Wazalendo na FARDC kazi iko bien. Minembwe bientôt hatuna combien de jours amuyasikia Minembwe na kamatiwa, kwa sababu adui hakuna renforcement yote ile takuya ikie kumshushia kibitu yote wala minisio. Iwe avio yenye takuya tashuka mule mu aeroport inapaswa kuangushiwa chini. Iwe drone yenye itatolewa Rwanda ikie kurenforcer batu Twirwaneho ba Red Tabara, tuko d'accord kuangusha ile drone. Na waza na kazi iko bien sana, kusidanganyike batu, kwa sababu nilisikia kuko baadhi ya population inaanza kusema kwamba adui kulikuwa renforcement avio ilikia kushusha minisio.
ile ni bongo, ni kupenda kufanya intimidation pour shie tuogope ya kwamba adui naye amejirenforcer, tusimupige kwanza, tufuate tena nyingine taktiki ya kumpiga. Omomau adui hakuna renforcement yote ila shapata na anapui tena ya nguvu, kwa sababu tumemteketeza muji ya Minembwe, na hii Minembwe sasa iko divisé par deux. Watu wanajua wenye tunaishi nao hapa Minembwe wanajua Minembwe sasa hii iko divisé par deux. Kesho wala kesho yake wala kesho kutwa masiku tuko tunaenda huku, mutasikia Minembwe tu itaanguka. Tunahofia usalama ya raia, kwa kufa kwa raia ndio kitu kile kinatuma atushambuli, kwa sababu sisi wazalendo na FARDC tuko na haja ile population ko pale. Hatuna na haja kushambulia porque tupige tuwe population, kesho waanze kutangaza kumoja wa mataifa kusema ya kwamba FARDC na wazalendo wanaoa population, wanaoa kabila Kinyamulenge. Na ndio ile watusha Kinyamulenge tunakatara, tunapenda tupige adui, tumupige mtaktike, kwa sababu asipata hata nafasi ya kuandika mabibarua kusema ya kwamba bana tuo humu Minembwe. Hatupendi, tunapenda tupige adui. Hata moja wa mataifa atasema mumu na reklame bana baua, mbona sisi tuyapata ile maimage ya maafa yenu? Mnapenda kuanza kudanganya, na ile kitu ndio kenye tunapenda sisi tutembeleko kama wapatriote wa nchi. Ni kuleta tena message yangu kwa ndugu Kongomani, ni kuambia kwamba sisi wazalendo hatuko mseselefe na FARDC yetu kama inaweza kuwa mseselefe, na waza kuko nyingine taktike ni ya vita. Munasikia gesi tulishamnani drone FARDC ilishambulia nani batuyugwa neo ba M23 kule kote ya Rubaya, kama ni Rubaya Willy Ngoma anakufia emo ile yote. Eske kama tulikuwa mseselefe ile drone ingeenda kuatake kule? Hapana. Ndio maana tuwaambia ndugu wangu wa Kongomani, tuko mseselefe c'est comme si ni taktike ya vita, na kia comprendre ya kwamba FARDC tunaweza kuwa mseselefe, kumbe iko mtaktike ya vita. Haina ile vita ya zamani tulikuwa tunawaza, inakuwa ni vita ya kujifunza na si kumupiga adui. Tusitena tusimwachata muda ya kusema adeborde wala aingie kwenye maeneo yetu. Ndio ile ndugu, tunasema asante na tumaini tuko salama, na ni wenu mtoto wenu mzalendo Kamanda Dawa ya Panya. Mungu awabariki sana, asante.